19 এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া 7 দফা লোকসভা নির্বাচন পর্বের এবার চতুর্থ দফার ভোট গ্রহণ হয়েছে সোমবার 13 মে সকাল থেকে পশ্চিম বর্ধমান আসানসোল শিল্পাঞ্চলের ভোটারদের লম্বা লাইন বুথে বুথে। এই দফায় পশ্চিমবঙ্গের 8টি করে আসনে ভোট হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে যে 8 আসন ভোট হলো সেগুলি হলো বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, বর্ধমান পূর্ব, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, বীরভূম ও বোলপুর। ভোট গ্রহণের দিন সকাল থেকেই বিভিন্ন বুথে বুথে দাদাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এদিন সকাল 8টা নাগাদ মন্ত্রী মলয় ঘটক তার নিজের কেন্দ্রে ভোট দিয়ে সাংবাদিকদের জানান যে এখনো পর্যন্ত ভোট শিল্পাঞ্চলে নির্বিঘ্নে চলছে। আসানসোল দক্ষিণ মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, সেই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে এসেছিলাম, ভোট দিলাম এবং আমার মনে হয় যে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হবে। যদিও এখনো পর্যন্ত কোনো খবর আসেনি, কিন্তু আমরা লক্ষ্য রাখছি। কেন্দ্রের বিধায়িকা, বর্তমান সময়ে মেদিনীপুর লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থী। তিনি এদিন সকালে নিজের ভোট কেন্দ্রে এসে নিজের ভোট দেন। তিনি ভোট দিতে আসার সময় বাবা ও মায়ের সঙ্গেই আসেন। তিনি পরিবারের সাথে ভোট দিয়ে অনেক बस बस हो गया चलो हो गया नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से 10 बरस काम किए हैं, 140 करोड़ भारतवासी के लिए दो बात नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा कि कौन सा पार्टी और कौन सा प्रधानमंत्री को हम लोग चुन लेंगे। और यहाँ पर सारे जो हमारे 42 सीट पश्चिम बंगाल के सारे के फेस है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी। सो आसनसोल में भी क्लीन स्वीप होगा हमारे संदेश खाली को लेके टीएमसी की तरफ से ईसीआई में कंप्लेंट रेखा शर्मा एवं अदर बीजेपी लीडर्स जिसमें पियाली दास का नाम भी शामिल है, क्या कहना है आपका, क्या रिमार्क्स है इसके? देखिए, आज संदेश खाली का फेक वीडियो बनाए हैं ममता बनर्जी और टीएमसी पार्टी। उनको मालूम चल गया है कि 13 बरस कोई काम नहीं किए हैं ममता बनर्जी पब्लिक के लिए, और सिर्फ काम नहीं करना नहीं, अत्याचार का वो जो अनैतिकता हुआ है, जो दुर्नीति हुआ है, ये सारे का पीछे सारे दायित्व तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेना है। और अभी अपना पोजीशन बचाने के लिए, अपना रेपुटेशन बचाने के लिए जो कुछ बचा नहीं है, वो अभी ये फेक वीडियो बनाकर बाजार में छोड़ रहे हैं। एफिडेविट